ଆପଣ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି ଇଜି କାହା ସହିତ ହୁଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ? बाबू के साथ काम करना is quite difficult, but Aman Sagar bhai, the saddest part is he's such a great singer. He has been working in this industry since 2018. से मोडिला पड़े ଆମେ ବାହାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ କି ସର୍ଟନ୍ ପର୍ସନର କିଛି ବିହେଭିଅର ତ ବାହାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ଇଜି ଥାଏ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ତାର ପିଆର ହେଉଛି ସେମିତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ସର୍ଟନ୍ ୱେରେ ଇଏ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉନା। how to face the media, how to sit in front of the media, how to be available on your social media. से ସବୁ ପାଇ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଅଛି ନା ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଟା ନୁହେଁ। आज बॉलीवुड में नए जनरेशन का स्टार्स कौन कौन है? जानवी कपूर, अनन्या पांडे, मे बी शनाया कपूर. शी इज गेटिंग ଯଦି ରିଜନାଲରେ ଦେଖିବା ସାଉଥର ସେଠି ହିରୋମାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆମର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ କାହିଁକି ଆମ ହିରୋମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷଟାକୁ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? प्रॉब्लम वही है कि हम ऑडियंस जो है जो कॉमन लोग हम लोगों को ये नेगेटिव न्यूज देखना पसंद है इस वजह से मीडिया और ज्यादा करते हैं ଯେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରା ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କାମ ବି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବଟ୍ ଯେତିକି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳିନି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏତେ ହ୍ୟାଟ୍ରେଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ କାହିଁକି ମିଳେ? शी इज अनफिल्टर्ड हम ओडिशा रे हमरो मूवी को नेशनल अवार्ड मिली दमन पुष्कर को अवार्ड मिली कितने ट्रेंड मिला हेला से गूगल प्रकृति मिश्रा शी वाज वन ऑफ द jury members of the central panel vote for national awards this year Odisha and the youngest one ଯେ ଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସତରେ ସେତିକି ଡରାବନା ଯେତିକି ବାହାରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେତିକି ଡର ରହିବା କଥା ଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକି? जैसे आपने बोला ना लोगों का एक मिसकंसेप्शन है सिग्नेचर 24 इज बाबूशान दैट इज देयर बिकॉज ही वाज द वन टू गिव मी द चांस एंड ही probably I can say that he is my godfather because he was the one to believe in me before anybody did and he was the one to give me that chance कि ଆପଣ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି ବାହାରରୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଡର ଅଛି ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚେଞ୍ଜ ହବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଟିକେ କମ? industry has nothing to change people need to change ଜୟିତା ରୟ ମ୍ୟାମ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଟକ୍ସ। जय जगन्नाथ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? बहुत भलो बहुत टेन्स्ड अछि एबे काईकि ना यू हैव बीन वेरी स्ट्रिक्ट टू मी कि आपण माने ओडिया रे कथा कहबी एंड लाइक अ स्ट्रिक्ट टीचर मु बहुत टेंशन रे अछि मु केमती को कहबी बट यस बिफोर आई स्टार्ट मु कहबी कि इफ आई गो रॉन्ग एनीवेयर व्हाइल स्पीकिंग ओडिया प्लीज डू फॉरगिव मी बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू स्पीक इन ओडिया ନାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ ଭଲ କହିବି ପାରିବେ ଆମର ସେତିକି ଭରସା ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ? yes see film industry रे आमे काम करूछु since I was 16 but ओडिशा सांगरे मोर association almost 7 to 8 years हे गेला ତ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛି? बहुत भलो पाई पारे छंती वेरी ऑनेस्टली ओडिशा रे लाइक कलकत्ता को आसिकी ओडिशा रे मु सेटल होई कि मोर एजेंसी चलाउची एटी इट्स बीन 8 years and there has been no looking back and सबुठू the journey actually started here and everything was possible काईकि ना ओडिशा itself has accepted me like their own daughter जियो बोले कि मते लाइक देयर आर पीपल हु से कि तू काई कि कलकत्ता को जाउछु तो एबे घोड़ो हे गेला ओडिशा एंड टू सम एक्सटेंट दैट इज एक्चुअली ट्रू सिर्फ आधार कार्ड का एड्रेस बदलना ही बाकी रह गया है अभी। ତ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଅଲଗା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେତିକି ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମିଶିକିରି। ହଁ ତ ଯଦି ଆମେ ଖାଲି କଥା ହେବା କି ଅଲଗା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ? डिफरेंट तो बहुत अच्छी टू बी ऑनेस्ट काईकि ना इफ आई टॉक अबाउट द अदर रीजनल इंडस्ट्रीज लाइक द बंगाल इंडस्ट्री वेयर आई स्टार्टेड माय करियर और द साउथ इंडस्ट्री जोठी एबे मु रिसेंटली काम करा स्टार्ट करछि ह्यूज डिफरेंस काईकि ना एबे भी ओडिशा बहुत पछरे अछि बाकी इंडस्ट्री टू बट आई एम वेरी होपफुल कि आमे भी ओडिया इंडस्ट्री को से स्टेचर रे नहीं जाई पारिबे एज अ टीम एज द एंटायर इंडस्ट्री वेयर वी आर ऑल्सो like we are also put into that front line with other regional industries and I'm sure
पिछले 2-3 सालों पे द उड़िया इंडस्ट्री का जो सिनेरियो है, पीपल हैव सम होप for this industry because of some wonderful movies that has come out in the last 2 years, and that journey actually started with a movie like Daman. And that was a movie which got people back to the cinema halls. And then back to back there are movies which is coming up for Babushan Bhai, then Anubhav Bhai और सभ्य भाई, जो कि ना ये सारे स्टिग्मास को कि उड़ीसा इंडस्ट्री का कुछ नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, वो सारे स्टिग्मास को चेंज करके लोगों को फिर से हॉल्स पे वापस लेके आ रहे हैं. एंड आई एम होपफुल इन द कमिंग इयर्स आम ओडिशा इंडस्ट्री को से जगह देखिपारे जोटि कि ना अदर रीजनल इंडस्ट्री भी पहुंची जाइछि ऑलरेडी. अलगा जो रीजनल इंडस्ट्रीज अच्छी सेटा माने बॉलीवुड ठारो भी हाइप्ड अच्छी. माने बॉलीवुड रे जो काम गुड़ाक हुएनी, जो टाइप रो काम हुएनी, से गुड़ाक आम अलगा रीजनल रे देखु, जमती साउथ रो मूवीज हो गला. तो एबे एबे मु गोटे बोधे देखुली कोटी गोटे बाइट जे बाहर लेजेंडरी एक्टर्स माने भी कथा होउचंती जे ओडिशा को बहुत अंडर रेटेड करा जाइछि, बट ओडिशा रे भी बहुत सुंदर सुंदर मूवी बना हबा स्टार्ट हे गलानी. तो सेटे सब बळे से माने एग्जांपल दोचती एमती दमन रो हो कि एबे जेमती बो बुटु भूत हो, एई सब मूवीज रो. एंड दैट टू से जड़े एक्टर सेठी काम करूचंती, से होचंती बाबूसान महांती. एंड आपणकर जो पीआर एजेंसी अच्छी, जोटा आपणकर जो एजेंसी को लोक मानकर गोटे कॉन्सेप्ट अच्छी कि सेटा बाबूसान महांतींकर, एटा सत सेटा तांकरी. Whatever people think, it's fine. End of the day, today, whatever Signature 24 is, or even if 1% of Odisha knows about the company, knows about Joeta, if somebody gave me that opportunity to work in Odisha, that was him. वो सब है. तो लोगों का जो भी conception है, I am okay with it. Till the time every conception is in a positive way, I'm fine with it. And I'm sure even similarly, he also treats Signature 24 in that way. He always treats Signature 24 or me as his own. तो वहाँ पे वो भेदभाव कभी, end of the day, उनका thought process of doing good for the Odia industry, my thought process doing good for the industry is same. So वही है. तो सेथिपाई बाबूसान महांती आपणक एजेंसी सहित माने तांको ना जोड़ा हो जाइछि बोली कि आपणकर एजेंसी रे ते एक्सपेंसिव हो जाइछि? Of course not. It has nothing to do with him. काहे ना, see, I believe in giving my 100%. आमे माने सबू लोक माने काम करूछि टंका कमेबा पाई. एंड देयर इज मनी आउट देयर. काहे ना मु अलगा इंडस्ट्री रे भी काम करूछि, सेटा एक्सपीरियंस से एक्सपोजर टू मु जानी छी के गोटे ब्रांड से जो टाइम रे आसी की काम करूछि ओडिसा रे या अलगा रीजन रे ताको पाकोडे केते बजट थिया. सो नाउ देयर इज नो harm in demanding money for your work, right? If somebody is underquoting, that is not my problem. I am quoting what I think is the best, but I am not underquoting. I don't mind losing out on a job if the remuneration is not okay with me. କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋର ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଉଛି, ଆଣ୍ଡ ସବୁ କାମରେ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ସବୁ କାମ end to end deliver करे. तो I am taking money for my creativity. So if somebody is underquoting and they think that Signature 24 is expensive, that is not my fault. ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ନେବା କଥା ସେଟା ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ କୁ କମେଇକିରି ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ ଚଲାଉ ବାଲା କାମ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଯୁଗାଡୁ କାମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ କାମ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ Absolutely. काहे ना मु बिलीव करे कि क्वालिटी वर्क मैटर्स. आज सिग्नेचर 24 रो जो क्लाइंट थिला 2018 रे when we started our company, out of 10 clients we still retain 7 to 8 of our clients. and आम पाखरे जो नुआ clients भी आसीची से सब माने आसीची से इनिशियल clients रो रेफरल. तो I believe in delivering quality more than quantity. PR कौन काम करे?
PR is a very vast topic. That is something which I am sorry, but I feel Odisha is still not clear what is the job of a PR. ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସତ କଥା ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ପିଆର୍ କଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଗିନା ଚୁନା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ମେ ବି ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାହାରର କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତି କି ବଲିଉଡର ଏଇ ହିରୋଇନ୍ ପାଇଁ କି ଏଇ ହିରୋ ପାଇଁ କି ଏଇ ମୁଭି ପାଇଁ ପିଆର୍ ହେଇଛି ପିଆର୍ ହିଁ ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଆର୍ ୱାର୍ଡ ବି ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ପିଆର୍ See, I have faced situations where people thought my job as a PR is to give away blue ticks on their social media. PR is a very vast topic. It is basically simple language पे अगर बोला जाए PR किसी भी चीज़ का हो सकता है. एज एन इंडिविजुअल एक ऑन्टरप्रेन्योर का भी हो सकता है, एक डॉक्टर का भी हो सकता है, एक जर्नलिस्ट का भी हो सकता है, एक सेलिब्रिटी का भी हो सकता है, एक पॉलिटिशियन का भी हो सकता है. या फिर घर पे जो एक औरत घर पे अपना घर संभाल ली उसका भी पीआर होता है. सो व्हाट इज पीआर? इट इज बेसिकली डेवलपिंग अ रिलेशन विद द आउटसाइड सोसाइटी एंड डेवलपिंग अ कॉन्सेप्ट where you look ideal to the society probably. Now the concept जो आप प्रिपेयर करोगे सोसाइटी के सामने उस इंडिविजुअल के बारे में या फिर सिर्फ इंडिविजुअल क्यों, प्रोडक्ट्स हो गया, कोई कैंपेन लॉन्च हो गया, कोई ब्रांड हो गया, कोई कपड़ा हो गया, द कॉन्सेप्ट दैट यू आर बिल्डिंग अमंग्स पीपल, द एक्साइटमेंट, दैट इज व्हाट पीआर इज एंड विच कैन बी डन थ्रू डिफरेंट मीडियम. गोटे मूवी रे पीआर केमती काम करे? फॉर एग्जाम्पल एक मूवी पे एक PR टीम में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द PR टीम नीड्स टू बी इन्वॉल्व सिंस द डे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब हमारा स्क्रिप्टिंग चालू हो रहा है, ताकि वो PR समझ पाए वो मूवी को. क्योंकि हमारा मूवी जो बन रहा है, जो टेलीविजन हम जो बड़े स्क्रीन्स पे देखेंगे, उसको कैसे विजन कर रहे एक डायरेक्टर. It's very important that the PR team needs to be in sync with the director. What is his thought process? जेबे तुम्हें सेटा बुझी पारिबे से टाइम रे तमे सेई पॉइंट ऑफ व्यू रे भाबी पारिबे कि ए मूवीटा ऑडियंस पाखरे केमती नहीं जाई पारिबे तमे, राइट? Like if you don't understand the movie, if you don't understand the depth of the movie, you cannot think how to build a connection between the movie and the audience. Like PR रो काम होची bridge. से सब टाइम रे ब्रिज है कि ब्रिज क्रिएट करे भी एक परसेप्शन क्रिएट करे भी ऑडियंस रु मुंडो रे रिगार्डिंग द मूवी जोथि पाई कि ना से अवेयरनेस पाई से इमोशन टा फील करबे एतले मूवी देखला. एग्जैक्टली से अवेयरनेस टा जे टाइम रे क्रिएट होबो से टाइम रे ऑडियंस जानिबे अच्छा ए मूवीटा आसुची आमे जिबा. सी यू हैव योर सेलिब्रिटीज ऑलरेडी इन द मूवी. You have your stars in the movie. Everybody has their own pool. The director has their pool. The production house has their pool. The music director, the singers, the actors, everybody has their pool. Now, how to sync that and curate a proper plan ताकि audience माने एक गोटे कॉन्सेप्ट लाइक अजम्पशन रेडी करे कि अच्छा ए मूवीटा आसुची ए स्टार अच्छी एटी आई बिलीव ये गाना सुन के तो हमको लग रहा है मूवी बहुत अच्छा होगा, ट्रेलर देख के हमको लग रहा है बहुत अच्छा होगा. सी कंटेंट विल ऑलवेज हैव अ पुल टुवर्ड्स द मूवी. एंड ऑफ द डे any content is a star because if the content is good, if you are able to connect with the audience emotionally, the movie is going to hit like anything. PR रो काम होची सेटा को टिके एग्रीगेट करिबा कि अवेयर करिबा कि एमती भलो कंटेंट आसुची तमे देखो. एंड देन PR needs the help of different media like media है गेला, then एबे इन्फ्लुएंसर्स माने अछि, देन आपन करा एडवर्टाइजिंग रो सपोर्ट, ब्रांड्स रो सपोर्ट केमती को अलगा प्रकार नुआ जिंस करी कि गोटे ट्रेंड करिबी. जेमती आपन माने देखिबे कि एबे बॉलीवुड रे बहुत ट्रेंड चालुची बुर्ज खलीफा रे जाई कि मूवी ट्रेलर लॉन्च करिबा. सो व्हेन दैट काइंड ऑफ अ थिंग इज हैपनिंग व्हिच पीपल हैव नॉट सीन अर्लियर, सब मीडिया माने सेटा हेडलाइंस करे कि पकोची तांगोर न्यूज़ पेपर तांगोर न्यूज़ चैनल ले. तो एज एन ऑडियंस व्हेन आई एम सीइंग एवरी टाइम द नेम ऑफ द मूवी इज कमिंग अप, अरे एमती से माने जाइथिला दुबई जाई कि तांगोर ट्रेलर लॉन्च करिला बहुत भलो मूवी हबे, से माने बहुत टंका खर्चा करूची. दैट माइंडसेट अप आई एम हैविंग कि अच्छा से माने एते टंका खर्चा करूची, दैट मींस
अच्छा मूवी होगा, so let me go and check it. So these are different PR tactics which the PR actually does. So not also one more thing is it is very important कि PR ମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି कि for every movie they have to curate a new plan जो कि ना हटके होगा and it doesn't follow what they have done in the previous movie or others are following. ମାନେ ସବୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଫର୍ଟସ୍ ଥାଏ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ Absolutely. ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ଡ ବାଲା Absolutely because movie industry ମତେ ଲାଗେ କି movies is something which hits us emotionally କାହିଁକି ନା movies ମାନେ revolution ଆଣିପାରେ ଆଜି movie through you can educate people. Movie through suppose we go through a lot of stress in our day to day life ଆମେ ମାନେ comedy movie जे time ରେ ଯାଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ we get stress relieved. Action movie देखुची हमको बहुत thrilling लाଗୁची. So movie has that capacity to bring in a revolution or a lot of create a lot of feelings within an individual the audience. ଆମମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ କନେକ୍ଟ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିରୋ ମାନଙ୍କ ସହିତ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନ ଚାଲିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ଏତିକି ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆଗରୁ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା ସେତିକି ସିକ୍ରେଟିଭ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ पर्टिकुलर टाइम रे आसुथिले पर्टिकुलर टाइम रे तांको पर्सनल लाइफ रे कोन होउची लोक जोटा कि माने आहुरी से मानू जानिबार इच्छा होउथिला एबेरो टाइम रे आपण भी मते शूट पूर्व कहले एठिरो सेलिब्रिटी निजको सेलिब्रिटी भाबु नाहांती एटा माने लोक माने भी सेति कि आ कनेक्टेड जो आपण जेति जो सुपरस्टार जो मानक ना कहिले सेमानकु ही सुपरस्टार भाबुचंती अलगा माने काम भी करूचंती ता काहे कि सुपरस्टार भाबु नाहांती You already gave the answer while asking me the question. एते ओपन अप हो जाइचंती See, I have the opportunity of working with certain big people. I'm thankful for it. What I have learned through them is if you're too much available, your value decreases. So, Aji, I have told this earlier also. I do have a lot of fights with brands. काहे ना हमें बहुत brands संगुरे भी काम करूची. तो हमें बहुत national brands ये सब मानों को संगुरे काम करे. तो suppose Bombay Delhi to phone आसुची and they are like they are addressing some celebrity of Odisha as influencers. हमें तो बहुत like I fight with them a lot because I cannot take the term influencer for a celebrity. Influencer माने कौन? से माने डिजिटल स्टार से माने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करे कि तांकर टैलेंट से डिजिटल प्लेटफॉर्म रे देखे कि से तांकर डिफरेंट जर्नी रे से माने फेम पाउछंती एंड तांको पई गोटे टर्म्स हैज बीन लाइक used which is influencer. Now who are known as celebrities actors mane jo ki na movies re काम करूचंती television रे काम करूचंती OTT रे काम करूचंती ads रे काम करूचंती जो कि ना acting करूचंती से माने आजी they are not digital stars आजी digitalization हेला सेठी पे से माने digital world रे available अछि right but जैसे आपने बोला कि एक टाइम था लोगों को पता भी नहीं होता था कि सेलिब्रिटी लोग क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे एक टाइम पे आते थे एक टाइम पे चले जाते थे इसका मतलब ये नहीं कि उनका स्टारडम खत्म हो गया था दे वर स्टिल सेलिब्रिटीज बिफोर डिजिटलाइजेशन दे आर स्टिल सेलिब्रिटीज आफ्टर डिजिटलाइजेशन नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दिस इज वेयर द वर्क ऑफ द पीआर कम्स इन एक सेलिब्रिटी कितना अवेलेबल होगा पब्लिक के लिए दैट इज द जॉब ऑफ द पीआर शाहरुख खान का कितना पोस्ट आप देखते हो सोशल मीडिया पे बहुत कम शाहरुख खान कब हॉलीडे पे जा रहा है कब प्लेन में बैठ रहा है कब कौन सा इवेंट पे जा रहा है आपको पता भी होता है तो आपण कहबा कथा ओडिया इंडस्ट्री रे जो माने एक्चुअली रे मूवीज रे काम करूचंती से माने को भी रीजन तांको पाखरे हेई पारु से माने डिजिटली बेसी अवेलेबल हे जाउचंती कहि कि से माने को इन्फ्लुएंसर रे टैग बेसी दिया जाउची मूवी टू सम एक्सटेंट यस
this might be hurtful sentence, but ମୁଁ ଯେବେ ବି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଭାବେ ठीक है I always say in this way that if you're talking about a Odia star then please consider them a star. बहुत टाइम होता है जब ब्रांड्स बोलते हैं ये ओडिया इंडस्ट्री से है, हम तो बॉम्बे की इसके साथ काम करते हैं उसके साथ काम करते हैं. आई ऑफन रिप्लाई बैक तो आप एक काम करो ना, आप बॉम्बे की उसको लेके काम कर लो. आई टेक इट टू माई ईगो. You are coming to Orissa to work. You want a Odia celebrity to work for you to represent your brand. କାହିଁକି ତମେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ସେମିତି ପୁଲ୍ ଅଛି. ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ତମର ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ସେ ସବୁ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୋସିଏଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି. ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ମିନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ କଲ୍ ଦେମ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର୍ସ. ଆଣ୍ଡ ୱାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ଇଜ୍ କମିଂ? से ब्रांड्स को भी ब्लेम करके वी कैन नॉट ब्लेम देम कहीं ना से माने अलगा रीजन रे थांती से माने जानी ना आंती कि ओडिशा इंडस्ट्री कौन ओडिशा इंडस्ट्री रे के सुपरस्टार के नॉर्मल स्टार के इन्फ्लुएंसर के माने दे जज यू सीइंग योर सोशल मीडिया. मते यू टेल मी के आज बॉलीवुड में नए जनरेशन का स्टार्स कौन कौन है? जानवी कपूर, अनन्या पांडे और मे बी शनाया कपूर. शी इज गेटिंग लॉन्च राइट नाउ. ठीक है, आप उनके अकाउंट पे कितना पोस्ट देखते हो? ब्रांड्स का देखते हो. ब्रांड जो बूढ़ा का से मूवीज डू यू सी देयर पर्सनल पोस्ट? बहुत कम होता है अनलेस एंड अनटिल इट्स अ सोशल इवेंट व्हिच दे वांट टू शो. आप दिन में कितना स्टोरीज देखते हो? नहीं. सो दैट्स द डिफरेंस. व्हेन यू आर अवेलेबल टू मच द इंपोर्टेंस फॉल्स. अलग इंडस्ट्रीर हिरो मानकर आम ओडिया इंडस्ट्री रे जेमती कि आपण बाबूसन महांती के सहित काम करचंती तो इजी का सहित हुए काम करबा पे? I could not name one, but I can name 2-3 people here. So if I talk about Orissa, I don't know why people often complain that they have the most time to work with. A lot of people say बाबू के साथ काम करना is quite difficult. But trust me, one of the biggest stars I got the opportunity to work when I started here was him. And it has been the easiest most working with him because he's so punctual. तांका काम को नहीं सेते ताका क्राफ्ट को नहीं किसी सेते माने पूरा जଣା थाए जते एटा करिबार अछि सेति पय वर्क. See, if you understand the person you are working with, तांकर वाइब तो हमें बुझी पारिबे, so it becomes very easy to work. So he is one of the person I had the smoothest time to work with. And then of course in Orissa I would also name one more person is Anubhav Bhai. I remember working with him very closely during one of the television shows. And I had the greatest of time to work with him because kaiki na tanku to itte knowledge mote milila. He does research about everything and I loved it. And if I talk about other industry, of course, South Re, I'm working only with my sir, so there is no comparison with anybody. So I'm working with him and it's lovely to work with him and his wife. And in Bengal industry, I also am working with Jeet sir. He's also one of the lovely most human being to work with. He's very workaholic. He's very punctual. Time se aayege, kaam karege, time se chale jana. And everybody, touch wood, I would say that I have been blessed enough to be able to work with all these big names. And उनसे मेरे को हर दिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है. Every time I meet them or I'm working with them, I only get to meet each of these people during their work time only. So every time I meet them, I have something new to learn out of them, to be honest. एबेर टाइम रे जो माने सब नुआ ओडिया इंडस्ट्री रे अछंती आपन लागुची से सुपरस्टार वाइब का भीतर अछि? Yes, very much. There are 2 people I feel that they have got huge potentials to be the next superstars. Touchwood, I don't want to name them, काहे ना मु बहुत believe करे नजर रे. Those 2 people I have told them personally also that I feel you do have the potential. सेमानकर मूवीज आसीची? Yes. एबे आसुची भी. माने आसी सारी जी लोक Yes. नजर रे अछंती माने. Very much.
I just hope that they are able to carve their path in the future. Kaikina, this journey from being a star to a superstar or a mega star, it's all about the decision happens because of one movie probably, that one chance you get. So say journey re, I hope they are patient enough to wait for that one movie. I hope the thought of money don't carry them away. I hope the influence of social media and being available too much on social media carries them off. Because kaikina loko mane this training is somewhere missing in Orissa ke tame like in Bombay Alia Bhatt ho jao ki jo bhi stars हुए से सब माने media grooming, how to face the media, how to sit in front of the media, how to be available on your social media, से सब पाई तांको टीम अच्छी जो कि ना तांको गाइड करे. ओडिशा रे सेटा नुहे नहीं ए जिनसोटा बेंगल रे भी अच्छी, वेस्ट बेंगल रे भी अच्छी. टेलीविजन आर्टिस्ट जो माने अच्छी तांको भी मैनेजर अच्छी. एठी नहीं से ट्रेंड ता एठी नहीं. Now the point is, if you don't have someone to guide you over there, of course we are not perfect. Even I am not perfect. Ebe bhi mu bahut bhul kare kamare. I learn from my mistakes. इन्फ्लुएंसर मनंकर भी बाहर जगह इन्फ्लुएंसर हो यूट्यूबर हो सेमानकर भी मैनेजर अछि. Exactly. बट एठीर जगह सेलिब्रिटी आपण जेमति कहउछन तांकर भी मैनेजर नहीं. Yes, very few people have it, and that is the upsetting part. Kaikina, those are places where you actually get people to guide you properly with their experiences, their exposure and everything. So Seta, I believe, is something I'm still hopeful कि से सब changes आसीबो ओडिशा रे. काहेकि ना बहुत किछि changes होछि एबे. I'm hopeful these things will happen. But as I was talking about those two people who I think can be the next two superstars, I hope they are able to hold on to their journey in the best possible way without getting swayed like this. କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ କି ଗୋଟେ ମୁଭି ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁ କି ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁମାନେ କାଷ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ବାଇଟ୍ସ ଦେଖୁଥାଉ, କେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଥାଉ, କେଉଁଠି ପଡକାଷ୍ଟ ଦେଖୁଥାଉ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କର ଦେଖୁଥାଉ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି. ଯେମିତି ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରେ ତାପରେ ସେମାନେ ନଥାନ୍ତି, ସେତିକି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ନଥାନ୍ତି. ଇଟ୍ସ ଏ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଥିଙ୍ଗ. ସି ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛି. So of course your daily life starts in the office and ends in the office, and your family is your colleagues. So now you switch your company and you go to a new company. तमरो सराउंडिंग्स भी चेंज हो जाए. तो एबे मूवी इंडस्ट्री रे कौन हुआ कि यू आर वर्किंग ऑन वन प्रोजेक्ट, once that is done you start and move on to the next one. तो ऑफ कोर्स किछिटा तो प्लान थाए कि से माने मूवी प्रमोशन पाई एको संगरे डिनर रे जाबी, लंच रे जिबा, से ए जगह रे जिबा, से इवेंट रे जिबा, से सबु थाए. But after the movie is done and dusted, of course they have to shift to the new project and start promoting that. City by what happens is you get to see them less, but that doesn't mean कि उनका दोस्ती या उनका personal relation जो एक दूसरे के साथ है वो कम हो जाता है. It has nothing to do pre-planned. Probably उनका जो मीडिया पे आ जाना, एक साथ बैठना, those are part of the plannings. कि से सब माने एका संगे जिबा गोटे न्यूज चैनल रे आउ किना पॉडकास्ट रे मूवी को प्रमोट करिबा पाई से सब प्लानिंग रे थाए. But they of course they do meet. That doesn't come in the media highlight. माने ना कहिबिनी जणे हमर इंडस्ट्री रो जनक सहित हमर कथा हितला, जणे हीरोइन हेबे तांको सहित कथा हितला. तो मु हमर पॉडकास्ट पे इनवाइट करबा पई. तो से कहितले कि मो पाखरे एबे किछि नुवा नाही कहबा पई, मु जहा कहबा थिबेला कहि सारी ची कहि कि बाकी सब प्लेटफॉर्म रे किछि किछि रे. तो जेबे मो पाखरे कथा आसीबो मु सेतबेले कहे पुणी जीबी बोली कि. तो सेतबेले मोर माइंड रे गोटे जिंस स्ट्राइक कला. इट इज बिकॉज कि सेमानंकर मूवी आसी थिला एंड सेतबेले सेमानंको
ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଥିଲେ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ବି ସେୟାର କରୁଥିଲେ ତାକି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଉ ତାକି ତାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ବି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ବିକଜ ଅଫ୍ ଦିଟ୍ସ See, the point is that person is very smart, I would say. କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କେତେ ଆଭେଲେବଲ୍ ହବ ଟୁ ଦ ଆଉଟସାଇଡ୍ ୱାର୍ଲଡ और କେତେ ସେ ନିଜକୁ ମିଡିଆଠୁ ଟିକେ ଅଲଗା ରଖିବ ସେ एकदम स्ट्रेट कथा कहला तुमको कि आम पाखे किसी कहबार ना आम लाइफ विषय सब लोक मैंने जानी आम ए जाकि आउ गोटे टाइम आम लाइफ विषय कहबी दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू ग्रैब अटेंशन जस्ट बाय टॉकिंग अबाउट माय लाइफ मेक्स नो सेंस आई एम एन आर्टिस्ट I will only talk about my movies. I have no movies coming, so I have nothing to come and talk because I don't want unnecessary attention. ଯେତେବେଳେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସେ that person is very clear in their mindset कि ସେ ତାଙ୍କର stature ଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି କାହିଁକି ନା too much of availability is also not good. If Shah Rukh Khan is visible to you, if you go to मतलब तमे जिबा शॉपिंग रे फोरम एस्प्लेनेड मॉल रे एंड तमे देखिबा सेठी शाह रुख खान रेगुलर बसी की स्टारबक्स रे कॉफी पिउचंती आफ्टर 5-6 days तमे को कहबे तमरो फ्रेंड्स माने तमको कहबे कि अरे आई एम बिग टाइम शाह रुख खान तमरो रिप्लाई कोन आसी हां डेली देखु से डेली बसची हां स्टारबक्स रे से केते बरस्ट दैट इज द थिंग टू मच ऑफ अवेलेबिलिटी इज नॉट गुड तो आउ जनक कथा कह माने मु एमती बहुत सारा जिनस देखली बहुत जन मते एक कथा भी कहछन जोटा आपण एबे कहउचंदी ना तो बहुत जन एक कथा को कहछन जे एई सीट रे आसी बसिक भी कहछन जे मते जेतिके टाइम मते लागे कि मु लोगन को साथे अवेलेबल हेबी मु सेतिके टाइम अवेलेबल हुए जेतिके टाइम मते लागे कि एई टाइम रे अवेलेबल न होई कि मु काम करबी ताकि जदी लोक माने मोर एई रूप को नै कि पसंद करछन मु गोटे विलेन हिसाब रे से माने नेला बळकु से माने सेटा नछन मु जे जाई कि नॉर्मली तांका साथे कन्वर्सेशन करबी से माने से मूवी रो जो मोर जो इमेज ता से माने बनै छथि सेटा भूली जेबे एग्जैक्टली तो सी माने आई एम श्योर आप जो कोटेशंस मेरे को बोलो जिन जिन लोगों का दे आर क्वाइट सीनियर एक्टर्स हु हैव बीन वर्किंग फॉर क्वाइट लॉन्ग किछिटा जूनियर रे भी अछन जो माने नुआ रे आसी छथि जूनियर रे आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो दिस कि जूनियर माने एंती कथा कहउचंती काई कि ना आई हैव नॉट कम अक्रॉस सच काइंड ऑफ जूनियर्स एबे भी 80 आमे जानी छो people are more driven by money 80 image conscious होबा कि तांकोर image maintain करबा बहुत किछि जन अछि जो माने ए समस्त करे see everybody is a common person every one of us are working the only difference is आमे माने entertainment industry रे अछि जोटी कि ना entertainment industry टिके always spotlight रे थांती but we are also common people and वही चीज़ है कि जो लोग समझ पाएंगे ये सारी चीज़ों को हैंडल करना they will have a long way to go आमे बाहर इंडस्ट्री रे ना जेतबेले देखु कि सर्टेन पर्सन रो किछि बिहेवियर तो बाहर इंडस्ट्री रे बहुत इजी थाए कहबा पई जे तार पीआर होची सेमती सेथि पई से सर्टेन वे रे करूछु सेटा हम ओडिया इंडस्ट्री रे सुनिबा को पाउना ने अलगा इंडस्ट्री रे भी लोक माने अछंती जो कि ना बहुत रूडली बिहेव करे बहुत किछि नेगेटिव जिंसो भी हुए शूटिंग सेट रे द जॉब ऑफ द पीआर पर्सन इज टू एंश्योर दैट द नेगेटिव न्यूज़ डजंट गो आउट एटी को हुए द सैडेस्ट पार्ट इज वी लॉस्ट आई विल टेक द नेम ऑफ ह्यूमन सागर भाई द सैडेस्ट पार्ट इज ही इज सच अ ग्रेट सिंगर he has been working in this industry since 2018 से मॉडिला पढ़े नेशनल मीडिया भी तांको विषय रे न्यूज़ बाहर करछि he had been trending on Google for 24 hours but when he was alive and he was delivering some lovely songs for the superstars of Orissa nobody spoke about him not a single appreciation जेतिके पॉजिटिव आसनतला सेतिके नेगेटिव बहुत exactly एंड आई फील कि सीटा बहुत बड़ प्रॉब्लम अछि हमरो कि कई ओडिसा इंडस्ट्री ट्रेंड करे जो टाइम रे somebody dies or there is some controversy but nobody talks about the good part
ଆମର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ମୁଭି को ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଲା ଦମନକୁ ପୁଷ୍କରକୁ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଲା କେତେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲା ସେଠି ଗୁଗଲରେ how many trends or how many national headlines did we see about those movies happening? Prakruti Mishra, she was one of the jury members of the Central Panel Board for National Awards this year, Odisha, and the youngest one. Kitte national news thila. Not a single. So that is the saddest part. Like people are only interested in the gossiping part and not interested in the good work that is happening or good work which can happen in Odisha because Odisha has both potentials. I think Odisha has got everything. पूरा इंडिया रे जो 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 जिनस अच्छी I feel Odisha alone as a state has got the entire India within one state. तो जितेबाला मुवीज आसुए कहार एंड तांकर जदि किसी नेगेटिविटीटा सामना को आसी जाए कि नेगेटिव किसी जिनस है पर्सनल लाइफ रो नेगेटिविटी जिनस किसी है जदि सेटा लोकों सामने आसी जाए सेतबेले तांकर मूवी तांकर क्राफ्ट को सेतिके हैम्पर हुए depends sometimes see promotion any kind of publicity is a publicity seta positive ho ki negative ho but of course when a movie has a potential of its own in terms of content tankore e sabu negative controversy negative news tanku kichi affect kare na which I feel kai kina tankoro content ette strong achi na से कंटेंट जो पॉजिटिविटी रे से सब नेगेटिव जिनस सब गेट्स ऑल कवर्ड अप आई फील मु जदि एबे गोटे मो माइंड रे एमती थॉट आसिला कि आमर इंडस्ट्री रो जो माने सुपरस्टार्स सेमानंकर बेसी नेगेटिव जिनस बाहर को आसीची माने तांको क्राफ्ट को छाड़ी देले तांको पर्सनल लाइफ रो नेगेटिव जिनस आसी एज अ ह्यूमन बीइंग से माने केमिति जति कि लोक माने जानि नथिबे तांकर नेगेटिव साइड तांको पर्सनल लाइफ अछि किंतु तांको क्राफ्ट बहुत ही भलो हेकरी जाईची किंतु जो माने एते भी ये नहंती सेमानकर गोटे भलो साइड आसी तो एटारे किछि एमती किछि अछि जे कोन पई सेटा बेटर हमरो मीडिया भाई भूनी माने कहि परिबे आपण कहउछन्ती ओडिया मीडिया जो माने ओडिसा रो मीडिया अछन्ती से माने नॉट ओनली ओडिसा जमती अपन माने कहली ना नेगेटिव न्यूज ऑलवेज गेट्स ट्रेंडेड नेशनली गूगल रे ट्रेंडिंग चालुची नेशनली ट्रेंडिंग होची नॉट ओनली जस्ट ओडिसा मीडिया बट द नेशनल मीडिया आल्सो ए सबु व्यूज पाई तो सेटा जेमती आपण टिके आगु कहउतले बट आल्सो आई वुड से इट इज नॉट जस्ट व्हाई टू ब्लेम द मीडिया अलोन से माने एटा करूची काई कि ना तांको व्यूज मिलुची पॉजिटिव न्यूज रे न्यूज पॉजिटिव न्यूज जेते बेला होची सेते बेला तांको व्यूज मिलु नांती सेटी पाई से माने नेगेटिव न्यूज करूचंती because they are getting views they are getting attraction those thumbnails जो misleading thumbnails होता है those are the things which actually attracts a lot of attention so say side so I would say कि से सबुरो ता माने तो एटा पछपटे हमर ऑडियंस माने भी अछि हां सेटा मु कहयो जे काई कि ना ऑडियंस एटा सपोर्ट करूची सेटी पाई मीडिया इज आल्सो is thinking about views clicks and all of these things end of the day it is all the algorithm game which is getting all the negative news highlighted more than the positive news जदि रीजनल रे देखिबा साउथ रो सेठी हीरो मानकर पूजा करूचंती सेठी हमर ऑडियंस काहे कि हम हीरो मानकर नेगेटिव जिनसटा को बेसी देखिया को चाहउचंती एमती तो नाही कि से माने भी गोटे ऑडियंस डू एनीथिंग आई सी आई डोंट नो स्पेसिफिकली आप किसके बारे में बात कर रहे हो बट आई एम श्योर एज एन इंडिविजुअल नोबडी लाइक्स टू टॉक अबाउट द negative side of theirs. None of us are perfect. हम भी perfect नहीं है, आप भी perfect नहीं हो. Just because somebody is an actor or an actress, that doesn't mean that they don't have a life. They are also common human being. It's upsetting कि अगर किसी का controversy बाहर आ गया है. The only thing is हर एक घर पे problem होता है. मेरे घर पे भी problem होता है, आपके घर पे भी problem होता है. I am sure हर घर पे हम हर घर पे हर एक घर पे हफ्ते में एक बार तो झगड़ा होता ही है बिकॉज दैट्स नॉर्मल द सैडेस्ट पार्ट इज जस्ट बिकॉज सम पीपल आर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस एंड दे आर इन द स्पॉटलाइट
मीडिया उसके बारे में हाईलाइट करता है, आपके घर के झमेला के बारे में हाईलाइट नहीं करता है, मेरे घर के झमेला के बारे में हाईलाइट नहीं करता है, बिकॉज नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड टू नो. So there are baggages of being superstars or stars, and I think this is the baggages, that you cannot lead a life like a common person while they are also common people having human emotions. अभी जैसे हम लोग अगर बात करें, why just talk about Orissa? Let's talk about Bombay also. Recently, Zaid Khan lost his mother, Zareen Khan. A family lost their mother, a husband lost his wife, children lost their grandmother. Everybody was interested to know that why a Muslim lady was cremated in the Hindu formalities. Why her son, who is Muslim by religion, is performing Hindu rituals. And everybody forgot that they are also human being. They also have their personal space. ये आपके घर पे मेरे घर पे होता तो इतना तो कोई हाईलाइट नहीं करता. And media goes up to that extent to cover in a very bad way some certain things. जैसे अभी धर्मेंद्र जी के साथ जो हो रहा है, उनका हॉस्पिटल का वीडियो सर्कुलेशन एंड व्हाट नॉट, इट्स लाइक इन्फ्रिंजमेंट ऑफ समबडीज पर्सनल स्पेस. प्रॉब्लम वही है कि हम ऑडियंस जो है, जो कॉमन लोग, हम लोगों को ये नेगेटिव न्यूज़ देखना पसंद है. इस वजह से मीडिया और ज़्यादा करते हैं. द डे वी स्टार्ट रिपोर्टिंग दोज negative news, the day we say that we are not interested to gossip about what is happening inside somebody's house, that is the day media will stop posting all of these things. And that is the day when the so-called everyone, the celebrities, the politicians, the people who are in the public eye will actually get a little bit of freedom from all these negative news, controversies and all of these things. And I'm sure ये सारे controversies सबको अफेक्ट करता है. Because कुछ भी हो जाए, nobody likes to hear bad things about themselves from public randomly. Because कोई भी आज डिजिटल के ज़माने में कोई भी आके कमेंट पे आके कुछ भी लिख के जाता है. They don't even know you as an individual. It's very easy to take your phone, type and send. But you don't know that one sentence of yours, when somebody is reading it, उनका क्या मेंटल कंडीशन होता है वो पढ़ने के टाइम. ଯେମିତି ଆପଣ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରା ଯିଏକି ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଏତେ ମାନେ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ବି ଯାଇ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜୁରିରେ ବସିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା. ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କାମ ବି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି. ବଟ୍ ଯେତିକି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳିନି ତାଙ୍କୁ, ମାନେ ଏତେ ହ୍ୟାଟ୍ରେଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ କାହିଁକି ମିଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ? ଯଦି ଆପଣ ଆଉଟର ମାନେ ଏମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉଟରର ବି ସାଇକୋଲୋଜି ବୁଝନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଇଯାଇଛି? Because କାହିଁକି ନା I feel I can only talk about her work because I am only associated with her for work. I have certain endorsements with her. Every time I meet her, she is one of the most open-hearted person I know, without any filters. ସେଥିପାଇଁ ବି ସେ ହ୍ୟାଟ୍ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି? I believe so. ସେ ବହୁତ unfiltered way ରେ ସେ ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗୁରେ like she is unfiltered. And ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସେ ଏତେ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ହେଇକି, ସେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି ଏତେ କିଛି କରେ. ବଟ୍ ଦେନ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ because of those unfiltered stuffs of her, ଏ ସବୁ it has happened earlier, which I feel, but I think she's working on it. And right now if you would see that she is doing some wonderful projects and everything. ତାଙ୍କର କାମ no doubt ବହୁତ ଭଲ ହିଁ ଅଛି. Yes. ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା one of the best ମାନେ କ୍ରାଫ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି. Absolutely. And ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଜିନ୍ରେ ବି ଅଛି. Absolutely. And what I feel is, see, everybody has their own personal space and everything, where we cannot comment as a professional, as an outsider, because we are nobody to comment. Okay? But point is, media can make your life, media can make drop your life also. That is something which I had heard, and that is also true.
तो ସେଥିରେ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମାନେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହେଇକିରି ତାଙ୍କ ଇମେଜ ବି ଖରାପ କରନ୍ତି। आउटसाइड इंडस्ट्री तो बहुत हुए. 80 I have seen people talking behind their backs. There's a saying now, like nobody likes to see you successful, but everybody is happy when you fail. সেটা হয়ে, but then this kind of things does happen in other industries in a very bad manner. जोटा कि ना हमें माने कोहे की politics. Corporate से तो it is not just Odia industry. Odisha industry रे अच्छी, but इतने भी नहीं. The industry is very small. See, the point is people gossip about each other, but I don't think they do this kind of things. I have at least never come across. But yes, दूसरा इंडस्ट्री पे तो बहुत होता है. ये पॉलिटिक्स वगैरह बहुत है, अनडाउटेबली. ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବା କଥା ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ହଉ କି ତାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଡରି ଯାଆନ୍ତି କି ଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ହେଇଥିବ, ନୂଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଯଦି କାହାର ଗଡଫାଦର ନଥାଏ, କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ନଥାଏ, କିଛି ବି ନଥାଏ, ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟାର ବନିବା ପାଇଁ ହଉ କି ଯେମିତି ଆପଣ ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି କିଛି ନା କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଜଣକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସତରେ ସେତିକି ଡରାବନା ଯେତିକି ବାହାରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେତିକି ଡର ରହିବା କଥା ଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକି? See, like I have grown up in the industry in Calcutta. तो मोर भलो पाइबार जगह होला ये फिल्म इंडस्ट्री. It doesn't matter whether it is a Bengali film industry or a Bihari film industry, Bhojpuri industry, or a Punjabi industry, or a Telugu or a Odia industry. What matters is it's a movie industry. And I believe creativity ro kohu barrier nahanti language re. Of course, there are pros and consequences in every work, not just in the film industry, but also in the corporate sector or the hotel sector, any sector you pick it up. But yes, it's very important ke jemti mu कहली ke actors manankaro PR is very important so that they are able to walk straight in their way. It is also important that the technicians जो behind the camera काम करते, it is also very important that they understand their work well and they are also on the correct way to work and they do their research well before coming into the industry. I'll be very honest कि I started my career very early at the age of 16. ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ easy ଥିଲା କାହିଁକି ନା ଆମର family involved ଅଛି କାଲକାଟାରେ. ସେଇଥିପାଇଁ it was very easy for me to get in. But ଆମ ପାଇଁ struggle ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଆସିକି काम करेगा. Because I had no godfather, I did not know anybody, कोई connection नहीं था, कुछ नहीं था. But yes, जैसे आपने बोला ना, लोगों का एक misconception है कि Signature 24 is Babushan's. That is there because he was the one to give me the chance. And he probably, I can say that he's my godfather. I can say that. Because he was the one to believe in me before anybody did. And he was the one to give me that chance. But that happened, I would say that was my luck, that was Jagannath Ji's Ashirwad. Maybe I had pure intentions and my thoughts were very clear. My vision was very clear. So if your vision, your thoughts, everything is clear and you know what you want to do, the universe will ensure that you get it. So industry re kaharo bhi kamo koreba achi, please come, please join us, please work with us, but please ensure that you are with the correct people. You take your guidance from the correct people who are very senior, who are associated with the industry for a very long time. I was lucky enough that I had the guidance of someone like him. I was working for him, but at the same time, I also got to know a lot. I learned a lot from him. So I had guidance from him. And then over the period of time, I worked with other people. उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला. So the guidance is very important. Be it any industry, film industry हो या दूसरा. But yes, of course, you need to be very careful not to forget your own stand when you're working in the glitz and glamour industry, not get swayed away with the glamorous world. ମାନେ ମାନେ ଇଜିଲି ରାତାରାତି ନିଜକୁ ବଡ଼ ପାଇଁ କିଛି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରିବେନି. जितना इजीली आप ऊपर उठोगे उतना इजीली बहुत जल्दी गिर जाओगे. So it's better to take the ladder and go up. One step at a time.
इट माइट टेक टाइम. सिंपल बात में वो जो कछुआ और रैबिट का स्टोरी है, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, slow and steady wins the race. So there is no shortcut. That's the only thing. People often think it's easier to take the shortcut. And I feel that you only need a shortcut when you don't have any potential within yourself. If you believe in yourself, if you have the potential, be patient. The Almighty is watching and everything will fall into place. ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍, ଗୋଟେ ଏମିତି ବ୍ରିଜ୍ ଯିଏକି ସେ ଭିତରର ବି ଦେଖେ, ସେ ବାହାରର ବି ଲୋକଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିକୁ ବି ଜାଣେ କି ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି. ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି କି ଆପଣ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାରର ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଡର ଅଛି ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକି. Absolutely. ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚେଞ୍ଜ ହବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଟିକେ କମିବ? Industry has nothing to change. The people needs to be firm and people need to change. See, it's a very controversial topic. Kaikina, if I be very blunt, it might hurt a lot of people. But the point is, it's important that people start believing in themselves. It's not just about the film industry, it's about any industry. Mm-hmm. The only thing is, people talk about our industry because we are always in the spotlight. Mm-hmm. 85 lokomane they discuss about our industry. Mm-hmm. But every industry has its pros and cons in the similar pattern. The only thing is, there is no shortcut. Mm-hmm. Believe in yourself. Have trust in your Almighty. और सीधा काम करो. महाभारत में जैसे बोलते हैं, मैं हर बार ये चीज़ बोलती हूँ, सब जगह पे बोलती हूँ, अर्जुन बनो. जस्ट बी फोकस्ड ऑन योर गोल, नथिंग एल्स. बाकी सब कुछ आवाज़ है. ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଇକୋଲୋଜିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି କି ଆମେ ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛେ, ସେଥିରେ ସେମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହିରୋ, ଏମାନେ ହିରୋଇନ୍, ଆମେ ତାଙ୍କ କାମକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବା. ଆମେ ମାନେ ଏତେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଜାଜି ହେଇଯିବାନି, କିଛି ଜିନିଷକୁ ବେଶୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ନ ପଶିକି. ତ ମାନେ ଯେମିତି ଅଲଗା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ଯେମିତି ସେମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ନଜରରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଯେତେବେଳେ ଭଲରେ, कि ସେମାନେ କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କେତେ ସେମାନଙ୍କର ମେହନତ କରିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ସେ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ. सी, इट्स नॉट दैट ये पर्सपेक्टिव बाकी इंडस्ट्रीज पे भी है. सी, द पॉइंट इज, दूसरी इंडस्ट्री में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस आउट हो जाता है. और इस समय वो पॉजिटिविटी को हम लोग को थोड़ा बढ़ाना है, ताकि नेगेटिव अगर कुछ भी आ रहा है तो वो बैलेंस आउट हो जाए. दैट्स द ओनली थिंग. सी, एवरी space, every state, every region, every culture, every industry has their pros cons. It's all about balancing. राम अगर है तो रावण भी होगा. Everything has to be balanced. Everything happens for a reason to teach you something, I believe. तो वही सारा चीज़ें को हम लोग जितना पॉजिटिव आउटलुक रखेंगे, जितना पॉजिटिवली सोचेंगे, जितना पॉजिटिवली देखेंगे, उतना ज़्यादा जल्दी चीज़ें चेंज होगा. होपफुली ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ନା ସେ ଜିନିଷ ବୁଝା ପଡ଼ୁ କି ଆମ ମାନେ ଆମ ଅଡ଼ିଏନ୍ସଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା କଥା. ସି, ଆମର କାମ ହେଲା, ଆଇ କାଟି ୟୁ ହିୟର, ଆମର କାମ ହେଲା ଭଲ ମୁଭି ବନାଇବା. ମୁଭିଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଇନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍. ମୁଭିଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଅ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ୱଣ୍ଡର୍ସ. ସୋ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ, ଆମେ ମୁଭି ବନାଉଛି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପାଇଁ. हमें मूवी बनाऊची, इट्स वेरी सिंपल. एक प्रोड्यूसर अगर 2 करोड़ रुपया लगा रहा है या 1 करोड़ रुपया लगा रहा है मूवी पे, मोर देन बिजनेस, ही इज पुटिंग आउट हिज इमोशन आउट है. बिजनेस करना होता तो वो स्टॉक मार्केट में वो पैसा लगा सकता है पैसा कमाने के लिए. बट देन दैट पर्सन इज पुटिंग आउट हिज इमोशंस ओवर देयर. एंड अ मूवी इज नॉट जस्ट एन इमोशन ऑफ वन पर्सन हु इज पुटिंग इन द मनी, बट अ team of 100 to 120 people who are involved in it, so that the audience gets a good output out of it, right? तो ऑडियंस को जब अच्छा आउटपुट मिलेगा, ऑडियंस जब वो सोच को समझ पाएगी, अप्रिशिएट करेंगे, तब जाके हम लोग और अच्छा चीज़ें डिलीवर कर पाएंगे. एंड जैसे मैंने बोला, लास्ट 2-3 साल से उड़ीसा का इंडस्ट्री में ये रेवोल्यूशन आ रहा है. लाइक आई रिमेंबर गोइंग टू आइनॉक्स में रात को 12 बजे
भुवनेश्वर आइनॉक्स में रात को 12 बजे people were dancing to Babushan's song. Even last year, when Karma happened, people were dancing to Anubhav Bhai's song at Cinepolis. That was like a treat to watch. South में क्या होता है? People are mad about their own regional movies. That thing is happening in Odisha slowly. And I just hope that we are able to hold on to that momentum. One wrong movie can just finish the entire momentum which we have built. तो ସେଇଟା ମୋ Odisha ମାଇଣ୍ଡରେ industry. କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯେଉଁ ବି ହିରୋ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରୁ ବି ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି କି ଏ ହିରୋକୁ ଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହଁ ଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରିବା କଥା See, that is something which happens in Bollywood or Hyderabad, Telugu industry, Tamil industry, Bollywood industry, Punjab industry. That is still not something which is introduced in the regional industries elsewhere. So that is of course a work of the PR to decide कि कौन सा चीज करना है कौन सा नहीं, because end of the day जैसे मैंने बोला the job of the PR is to be the bridge between the person in question or the product in question and the audience who is the consumer of the product or the individual. So ସେ ଜିନିଷଟା ବି PR ର କାମ, but ଏବେ ବି ସେ ଜିନିଷଟା ଏବେ ବି regional level ଏବେ ବି ହୋଇ ନାହାନ୍ତି. But yes, that is something which is very important କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟରର image building is the job of the PR. So ସେ image ପାଇଁ କୋଉ ମୁଭିଟା ଭଲ କୋଉ ମୁଭିଟା ଖରାପ ସେଟା of course the PR is supposed to take part in it. And hopefully with things changing, this will also start happening in Odisha and other regions also, I'm sure. ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଟା PR କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ମାନେ ଯେଉଁ ଅଲଗା ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ଯଦି ନିଜକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କେମିତି ବାବୁସାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିଲେ See, थोड़ा proudly बोल रही हूँ, nobody can be Babushan Mahanti. Everybody has to build their own space. ये शाहरुख खान का डायलॉग से मैंने चोरी कर लिया. शाहरुख खान always says that I am the superstar and nobody can take my place. Absolutely. And that is what not just Babu but also even Anubhav bhai ho gaya, हमारे सभ्य भाई हो गए, ladies, of course, how can I miss out the ladies? We have Archit also as the lady superstar. ठीक है? Everybody has their own space and the new generation has to think about making their own space. They have not taken anybody's place. They have created their own space. They have not taken anybody's place. So that is what I feel the new generation also should take inspiration from them and should work in the right way to be the next superstar. Surely. Thank you for coming to Odisha Talks and thank you for sharing all these things. Thank you for inviting. Jai Jagannath. Jai Jagannath.